मोजिल्ला फायरफॉक्स परिचयः इत्यस्मिन् स्पोकेन ट्यूटोरियल् मध्ये स्वागतम्। पाठेऽस्मिन् अधस्तनबिन्दून् पठामः। किं नाम मोजिल्ला फायरफॉक्स, किमर्थं फायरफॉक्स, संस्करणानि, प्रणाली आवश्यकताः, फायरफॉक्स अवारोपणं, तत् संस्थापनं, जालपुटं प्रति गमनम्। मोजिल्ला फायरफॉक्स सिम्पली फायरफॉक्स वा स्वतन्त्रः मुक्तप्रभवः च जालगवेषकः। सः उबुन्तु लिनक्स निमित्तम् औत्सर्गिकः सन् अन्तर्जालस्य कृते गवाक्षत्वेन कार्यं करोति। अनेन अन्तर्जालस्य जालपृष्ठानि द्रष्टुं शक्नुमः, तेषु सञ्चरितुं च शक्नुमः। असौ गूगल, याहू सर्च अथवा बिंग इति सर्च इंजिन्स् उपयुज्य अपि जालपृष्ठानि गवेषयति। मोजिल्ला फाउण्डेशन इति लाभपराङ्मुख संघटनस्य विधिकार कार्यकर्तृभिः फायरफॉक्स विकसितम्। मोजिल्ला इत्यस्य अधिकज्ञानार्थं mozilla.org इत्यत्र सम्पर्कं करोतु। विंडोज, मैक ओएस एक्स, लिनक्स च इति एतासु प्रणालीषु फायरफॉक्स कार्यं करोति। उबुन्तु निमित्तम् अन्य प्रसिद्ध जालगवेषकाः नाम कॉन्करर, गूगल क्रोम, ओपेरा च। पाठेऽस्मिन् वयं फायरफॉक्स संस्करणं 7.0, उबुन्तु संस्करणं 10.04 च उपयुञ्ज्महे। फायरफॉक्स गतिः, गुप्तता, नूतनतम तन्त्रज्ञानम् इति एषाम् एकत्रीकरणेन गवेषणं सम्यक् कारयति। अस्य बहूनि वैशिष्ट्यानि सन्ति, यथा टैब्ड विंडोज, बिल्ट इन स्पेल चेकिंग, पॉपअप ब्लॉकर, इंटीग्रेटेड वेब सर्च, फिशिंग प्रोटेक्शन। फायरफॉक्स चित्राणां सत्वरप्रकटनेन, विकसितपर्णारोपणेन च सह शीघ्रतर गवेषणस्य सेवां प्रददाति। अपि च असौ कुटिलजालपुटानि, स्पाइवेयर, वायरसेस्, ट्रोजन्स् अथवा अन्यदुष्टकृतीनां विरोधार्थं कतिपयान् सुरक्षागुप्तता पर्यायान् प्रददाति। ऑडॉन्स् अपि च उपयोक्तृभिः सरलसंस्थापनार्थं निर्मिताः सहस्रप्रबन्धाः इति एभिः मार्गैः असौ स्व अनुकूलता सम्पादनस्य सेवां प्रददाति। लिनक्स ओएस मध्ये फायरफॉक्स प्रवर्तयितुम् एताः प्रणाली आवश्यकताः सन्ति: फेडोरा, उबुन्तु, रेड हैट, डेबियन, सुसी च। उबुन्तु 10.04 मध्ये फायरफॉक्स प्रवर्तयितुम् एतानि लाइब्रेरीज़ पैकेजेस् वा आवश्यकानि: GTK प्लस 2.10 प्रगतं वा, glib 2.12 प्रगतं वा, libstdc++ 4.3 प्रगतं वा, pango 1.14 प्रगतं वा, x.org 1.7 प्रगतं वा। निर्दिष्टं हार्डवेयर च Pentium 4 अथवा 512 MB RAM तथा च 200 MB हार्ड ड्राइव स्पेस इति एतयोः अधिकं स्थानवत् स्यात्। प्रणाली आवश्यकतानां सम्पूर्णज्ञानार्थं पटले दर्शितस्य फायरफॉक्स जालपुटस्य सम्पर्कं करोतु। अधुना पटले दर्शितं mozilla.com इति अधिकृतं जालपुटं सम्पर्क्य मोजिल्ला फायरफॉक्स इत्यस्य अवारोपणं संस्थापनं च कुर्मः। अत्र वयं सर्वदा फायरफॉक्स इत्यस्य नूतनतम संस्करणं पश्यामः। अथवा वयम् अधिकपर्यायाणां कृते हरितभागस्य अधस्तनसन्धानं ऑल सिस्टम्स एंड लैंग्वेजेस् इति नुदामः। लक्षयतु, मोजिल्ला 7 भाषायुतं फायरफॉक्स प्रददाति। अत्र वयं विविधस्थानीयसंस्करणानि अवारोपयितुं शक्नुमः, यथा हिंदी, बंगाली वा। वयं विविधचित्रकाणि नुदित्वा ऑपरेटिंग सिस्टम अपि चेतुं शक्नुमः, विंडोज, मैक, लिनक्स वा। उबुन्तु लिनक्स मध्ये प्रथमं सञ्चिकां रक्षितुं स्थानं चिनोतु। उत्सर्गेण भवतः होम फोल्डर मध्ये डाउनलोड्स डायरेक्टरी चितमस्ति। अधुना सेव फाइल पर्यायं ततः च ओके पिञ्जं नुदतु। अनेन होम डायरेक्टरी अन्तर्गते डाउनलोड्स डायरेक्टरी मध्ये फायरफॉक्स आर्काइव रक्षितं भवेत्। टर्मिनल गवाक्षम् उद्घाटयतु तथा च डाउनलोड्स डायरेक्टरी प्रति गन्तुम् आदेशं टङ्कयतु: cd /downloads। अधुना एंटर कीलं नुदतु। अवारोपितसञ्चिकायाः सामग्रीं प्राप्तुम् आदेशं टङ्कयतु: *xjf firefox-7.0.1.tar.bz2। अधुना एंटर कीलं नुदतु। अनेन फायरफॉक्स 7.0 निमित्तम् आवश्यकसञ्चिकानां प्राप्तिर्भवेत्। फायरफॉक्स डायरेक्टरी प्रति गन्तुं टर्मिनल गवाक्षे आदेशं टङ्कयतु: cd firefox। अधुना एंटर कीलं नुदतु। अनेन भवान् फायरफॉक्स डायरेक्टरी प्रति गच्छेत्। फायरफॉक्स गवेषकम् आरब्धुम्
आदेशं टङ्कयतु ./firefox Enter कीलं नुदतु च। अथवा भवान् एतम् आदेशम् उपयुज्य फायरफॉक्स आरब्धुं शक्नोति यदा भवतः साम्प्रतं डायरेक्टरी होमे डायरेक्टरी न स्यात्। ~downloads/firefox/firefox औत्सर्गिकं होमे पेज कथं करणीयम् इति वयम् अनन्तरं पश्यामः। इदानीं rediff.com जालपुटं प्रति गच्छेम यस्मिन् नूतनाः वार्ताः सूच्यांशाः च स्युः। मेनुबार इत्यस्य अधस्तनसङ्केतस्थले टङ्कयतु www.rediff.com। rediff.com जालपुटस्य मुखपृष्ठस्था सामग्री दृश्येत। अधुना एतत्पर्णतः वयं विविधसन्धानेषु सञ्चरितुं शक्नुमः येन तत्पर्णस्थ सामग्री दृश्येत। हेडलाइन्स tab इत्यस्य अधस्तनं प्रथमं सन्धानं नुदतु। इत्थं वयं फायरफॉक्स उपयुज्य जालपुटानि सम्पर्कितुं ततः च विविधपर्णेषु सञ्चरितुं शक्नुमः। आगामी पाठेषु वयं फायरफॉक्स इत्यस्य बाह्यस्वरूपं तत् वैशिष्ट्यानि च पठिष्यामः। अधस्तनसन्धाने उपलब्धं चलच्चित्रं पश्यतु। तत् स्पोकेन ट्यूटोरियल् प्रकल्पं संक्षेपयति। यदि भवत्सविधे उत्तमं बैण्डविड्थ नास्ति तर्हि अवारोप्य तद् द्रष्टुं शक्यम्। स्पोकेन ट्यूटोरियल् गणः स्पोकेन ट्यूटोरियल्स् उपयुज्य कार्यशालाः आयोजयति। ऑनलाइन परीक्षाम् उत्तीर्णेभ्यः प्रमाणपत्रम् अपि ददाति। कृपया अधिकज्ञानार्थं contact@spoken-tutorial.org इत्यत्र सम्पर्कं करोतु। स्पोकेन ट्यूटोरियल् इति टॉक टू अ टीचर प्रकल्पभागः असौ नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT MHRD भारतसर्वकारेण साहाय्यीकृतः। अस्य अधिकज्ञानं spoken-tutorial.org/nmeict-intro इत्यत्र उपलभ्यते। एतत् पाठ अनुवादकर्त्री इयं घाग्नन्दिनी IIT मुम्बईतः आपृच्छते भवतः दर्शनार्थं सम्पर्कार्थं च धन्यवादाः।